बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमान सार शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 मश्क अल्फाज के मानी। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। अल्फाज मानी: नक्शा नवीस, वो शख्स जो इमारतों और शहरों वगैरह का नक्शा बनाता है। तदराक, किसी नुकसान या मसले की रोकथाम करना या इसका हल निकालना। ज़ालाबारी, आसमान से बर्फ़ के गोले गिरना। कसाफ़तें, गंदगी, आलूदगी या नापाकी। ताईद, किसी बात की हमायत करना और या इससे इत्तफ़ाक़ करना। अहस, हासिल करना, लेना या अहस करना। कहत साली, शदीद खुश्क साली और खाने पीने की अशिया की कमी। इत्मीनान, दिल को सुकून, राहत या चैन हासिल होना। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, मन्नान के अब्बूजान घर का एक हिस्सा कच्चा रखवाना चाहते थे ताकि वहाँ बारिश का पानी जज़ब हो सके। बे, बारिश का पानी मुसलसल ज़ाया होने से आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल गैर महफूज हो रहा है। मन्नान के अब्बू की कंपनी में इस्तेमाल शुदा पानी केमिकल्स के ज़रिए साफ़ किया जाता है। माहौलियाती तब्दीली की बुनियादी वजह नहीं है बारिश। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की बुनियादी वजह है माहौलियाती तब्दीली। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। उस्मान मन्नान अब्बाजान की किस बात से खुश हुआ? मन्नान को खुशी हुई कि इसके अब्बाजान ने आइंदा नस्लों के लिए भी सोचा है। बे, अम्मी अब्बूजान की किन बातों को सुनकर उलझन का शिकार हुई? अम्मी जान ने कहा कि आपने एक बार जिक्र किया था कि जिस कंपनी में आप मुलाजमत करते हैं वहाँ भी इन कुदरती वसाइल खुसूसन पानी को बचाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन मेरे जहन में उलझन है कि उमूमन फैक्ट्रियों कारखानों वगैरह में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसमें केमिकल्स और इसमें कीमियाई मादे वगैरह मिलाकर इस्तेमाल के बाद ज़ाया कर दिए जाते हैं। इसका तदराक कैसे किया जाता है? हम बारिश के पानी को किन तरीक़ों से महफूज कर सकते हैं? 3 तरीक़े लिखें। बारिश के पानी को महफूज करके ज़मीन में जज़ब होने के साथ बारिश का पानी महफूज हो जाता है। हम कारखानों और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल शुदा पानी को कैसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं? कीमियाई मादों के ज़रिए हम फैक्ट्रियों और कारखानों के इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। पाकिस्तान आजकल किस तरह माहौलियाती आलूदगी की लपेट में आया है? ग्लोबल वार्मिंग, दरख्तों की कटाई और मौसमाती तब्दीली से बहुत से नुकसान हो रहे हैं। कुछ दिन कबल ही बादलों के फटने की यानी क्लाउड बर्स्ट की इत्तला सुनने में आई है। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, मसफ़्ते और मसमतों की मदद से 2 रुकनी, से रुकनी, कसीर रुकनी 4 अल्फाज बनाएं। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, माहौलियाती आलूदगी के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करें। कवायद जानें। तमन्नाई या शर्तिया जुमले: ऐसे जुमले जिसमें किसी शर्त या ख्वाहिश का इजहार किया जाए इसे तमन्नाई या शर्तिया जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा शर्त बयान करता है और दूसरा इस शर्त का नतीजा। ये अक्सर अगर, जब, जब तक जैसे अल्फाज से शुरू होते हैं, जैसे अगर तुम मेहनत करते तो ज़रूर कामयाब हो जाते। शकिया जुमले: ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के होने या किसी बात के दुरुस्त होने या शक या गैर यकीनी का इजहार किया जाए। इसमें यकीन से कुछ नहीं
کہا جا سکتا بلکہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے جملوں میں اکثر شاید، ہو سکتا ہے، ممکن ہے جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے شاید آج مہمان آئیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں تمنائی یا شرطیہ اور شکیہ جملے الگ الگ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کراچی جائے۔ یہ شکیہ جملہ ہے۔ جب بارش ہوئی تو موسم خوشگوار ہو گیا۔ شرطیہ، کاش میں پرندہ ہوتا تو آسمان پر اڑتا۔ تمنائی، ممکن ہے بارش ہو جائے۔ شکیہ، جب تک تم نہیں آؤ گے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شرطیہ، اسم صفت اور اسم موصوف۔ اسم صفت، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم، شخص، جگہ یا چیز کی خوبی یا خامی، حالت، رنگ، تعداد یا کسی اور خصوصیت کو ظاہر کرے۔ یہ اسم کی وضاحت کرتا ہے، جیسے اچھا لڑکا۔ اس مثال میں اچھا اسم صفت ہے۔ اسم موصوف، وہ اسم جس کی خوبی یا خامی بیان کی جائے، جیسے گرم چائے۔ اس مثال میں چائے اسم موصوف ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے مرکبات میں سے اسم صفت اور اسم موصوف الگ الگ کریں۔ خوبصورت پھول، خوبصورت اسم صفت ہے اور پھول موصوف۔ نرم بستر، نرم اسم صفت ہے اور بستر اسم موصوف۔ بہادر فوجی، بہادر اسم صفت ہے اور فوجی اسم موصوف۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا اسم صفت ہے اور پانی موصوف۔ نیک لڑکی، نیک اسم صفت ہے اور لڑکی اسم موصوف۔ سوال نمبر 8، سبق میں سے کوئی عبارت فہم کے ساتھ پڑھیں، نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9، ماحولیاتی آلودگی کے عنوان پر 12 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 10، سڑک پر ہونے والے واقعات، ماحول کا مشاہدہ کر کے مربوط عبارت لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 11، انٹرنیٹ سے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں کوئی اہم خبر پڑھ کر جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں۔ سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت مخصوص لہجے کو اپنا سکیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا، لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔